Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabak Dila, NPM 25782114 dari kelas RI 2D. Nah, di sini saya buat video question on lagi tentang paket tracer, yaitu tentang TCP dan UDP communication. Nah, di sini kita mengenerate network traffic in simulation mode, yaitu ini objektif tentang ini. Paketnya examine the functionality of the TCP and UDP protocol. Nah, kita langsung aja masuk ke instruksinya. Yang pertama ini generate traffic in multiple generate traffic to pertama generate network traffic di simulasi mode and view multitracing. Nah, traffic multi dan traffic program kita masuk ke multi apa ini masuk ke multi server. Kita masuk ke command prompt. Nah, kita ping min n 1.192.168.1.255. Nah, di sini berhasil nge-reply ya. Nah, habis itu kita close the multiple Windows, switch the simulation mode. Nah, di sini kita close, masuk ke simulasi mode. Nah, habis itu klik HTTP client. Kita klik HTTP client. Nah, kita masuk ke HTTP client, masuk ke web browser. Kita tunggu. Kita tunggu masuk ke web browser, kita ngeping IP ini 192.168.21.254. Nah, terus link. Kita tunggu aja. Nah, minimize but do not configuration. Jadi mana nih? Nah, ini kita masukin 192.168.1.254 ya. Nah, kita go and click go and click the will be appear in the topology Windows. Nah, di sini udah ada surat ini satu. Kita go, terus kita klik TTP client. TTP client kita masukin juga ini, enter, masuk ke command prompt, kita apa nih, ftp 192.168.1.254. Nah, trying to connect. Lalu kita masuk ini generate DNS, klik DNS client and open command prompt DNS client. DNS client. Tadi yang FTP client masih gini, FTP client, aduh, masih gini dia pas kita ping tadi. Nah, kita masuk ke DNS client, kita apa ini, ns lookup masuk command prompt ns lookup multi server pt cpu ini kita masukin. Nah, habis itu DNS client konfigurasi the Windows. Nah, di sini juga ada pesan nih. Nah, habis itu kita masuk ke generate traffic, masuk ke email client dan masuk ke email. Mana email? Nah, masuk ke email, klik compose, kita tuh apa nih, kita salin aja biar nggak ada kesalahan. Punya ini paste. Nah,
compose masuk, nggak bisa. Kita user add multiserver .pt.ptu. Nah udah, di situ kita subjek masnya, kita udah masuk ke compose subjeknya. Email bodinya apa nih, kita subjeknya personalize ke email. Udah kita send. Nah kita send, minimize but do not, kita tutup. Terus start the show new PDU entry to simulation panel for each for the client computer. Nah di sini udah ngirim semua. Lalu you will now use the capture format the simulation file access. Not format, klik format once, sekali. Nah udah sekali. Read the capture 6 time. All the PDU travel the switch. Nah ini udah ke switch nih. Habis itu kita klik 6 kali and PDU from different host. 1 2 3 4 5 6. Udah 6 kali. What is the collect? DCP, DCP, DNS, DCP, DNS, DCP, HTTP, HTTP, DCP, DNS, SMTP, SMTP, DCP sih. Verify PDU appear the list panel. Ya ini ada, ini banyak yang keluar ya. Terus klik reset apa nih, klik reset simulation, klik edit filter, show all, edit filter, show all, select HTTP apa nih, kita hapus DNS nya, kita HTTP dan TCP, HTTP dan TCP doang. Nah HTTP dan TCP doang, kita show all. Kita show all dulu, show all none. Kita klik apa tadi, TCP sama HTTP, TCP sama HTTP. Nah sudah. Terus open the browser on HTTP client. Client, enter apa nih, kita hapus aja dulu nih. Kita masuk lagi, coba in the field, klik go to the connect over by minimize the client Windows, klik the couple format until you see PDU appear for HTTP. Nah kita tunggu aja. Mana nih, kok hilang HTTP client. Nah kita 192.168.1.254, kita go. Udah ding, kita klik nyampe until you see PDU appear for HTTP, klik, masih TCP, masih TCP, masih TCP. Nah ada HTTP. Habis itu what did you think long for HTTP PDU appear. Nah di sini ada berapa, 1 2 3 4 5. Dia 5 TCP dulu baru dia ngeluarin HTTP dia. Klik the PDU file show the PDU detail, klik the outbound PDU detail with the selection label. Kode SRC. Nah di sini SRC 4-nya mana nih, SRC 4
Sini destination address-nya bukan ding, yang dicari portnya. Nah di sini SRC portnya dia 1026, destination portnya dia 80, lalu sequence number 0, alcohol number 0, lalu with the TCP flag address PDU. Di sini apa nih, Windows flag, CHK sama sum ada nih, per SRC problem internet with the TCP flag are set in this PDU flag class variable padding under Windows number acknowledge question number destination data length frag OVS sets. Sini 44 DSCP per TCP shortnya IP header IP ethernet. Ini mana nih flag value-nya? Look at the flag field. Flag field with the location next to Windows field, the value P represent TCP. Yang kedua ya. Kita masuk selanjutnya nih. Flag field of URG ini acak URG ini urgent pointer sama apa nih, ACK sama checksum ini di filenya itu. Nah CHK beda ini wrap offsetnya, ini sih di urgent pointer sama ini. Itu PDU HTTP client. Nah HTTP clientnya di sini HTTP. Kita masuk for sequence number different before. Beda yang dari sebelumnya loh. Mana nih tadi? Nah yang beda dari sebelumnya ini dia apa itu, the DPO format and select inbound number. Close the PDU and click capture forward until PDU with a checkmark return to the HTTP client. Nah ini HTTP client udah. Ya destination portnya ini. Nah di sini scan numbernya 1 dia, bukan 0 lagi dah kan. Lalu klik HTTP PDU with HTTP client and send multiple in beginning HTTP communication. Klik di second PDU available to select. Nah kita masuk ke HTTP client to send multi-sem di beginning HTTP client. Klik the second PDU outbound PDU detail what information, ya berarti tadinya 2 ini berarti yang second. Nah kita tunggu. Klik HTTP client, berarti HTTP client berarti ini dong, ini switch, ini multi, ini switch. Aduh, what information is knowledge the TCP section, how are the port and switch number different from port period to PDU. Tadi yang pertama tuh PDU nya 0, ini kok nggak muncul sih. Nah di sini sequence numbernya 0, terus yang acknowledge numbernya 1. Di sini portnya juga, di sini yang sebelumnya source portnya di sini 1026, di sini udah di 80, yang di sini 1026.
Habis itu gak ngelek nih. Habis itu di sini juga nih DSP numbernya ada 11, di sini ganti lagi dia 1026, ini 80. Aduh, ini apa saja nih, keberatan apa? Ouch, apa saja? Apa saja? Keberatan. Nah, habis itu kita reset simulation. Mana reset? Nah, reset simulation kita exam apa nih? FTP traffic. Open the command from FTP client desktop. FTP client desktop and desktop and VTP connection entering by VTP command from. Nah, di sini yang keluar ini nih, trying to connect sini ke IP ini, connected to ini, pesan dia welcome. Klik di capture, klik the second PDU. Oh, kita coba mapping lagi ini. Nah, di sini kita klik the second. Nah, tadi ini yang kedua, berarti ini harusnya. Waduh. Nah, di sini mana sini tabelnya? Kok nyangkut di situ? Aneh banget. Nah, di sini klik capture tadi, klik the outbound. Yang kedua berarti ini dong harusnya. Oh, ada inbound outbound. Nah, di sini untuk outboundnya dia PDU detail and scroll down TCP section. TCP sectionnya ini di sini yang share portnya di sini 1026, destination portnya 21, sequence number 0, access 0, argon pointer 0 kali 0 ini, length paddingnya 0, flagnya 0p ini, Windowsnya 65 ini, why the value flag fill. Aduh, kameranya mati. Habis itu udah, lalu kita reset simulation. Nah, habis itu kita repeat yang step part 2 create DNS traffic. Nah, kita masuk ke DNS ini, kita command from. Nah, sini kita to lookup. Nah, sini kita klik. Nah, saya look up in the simulation panel, check the edit folder. Oh, kita reset dulu nih. Reset dulu, kita ganti DNS sama UDP. Nah, di sini kita patiin, kita ganti DNS sama UDP. Di sini UDP, DNS-nya di sini. Nah, baru kita masuk ke DNS client lagi, kita ping lagi pakai NS lookup multi-server PTDU ini, kita klik sekali, klik. Lalu kita masuk PDU, klik the PDU envelope to open it. Nah, kita masuk nih yang pertama, what is the layer 4 protokol. Di sini layer 4 protokolnya UDP source portnya 1027 bukan 1026 kayak tadi. Sini destination portnya 53. Lalu ada combination destination variable, open the outbound PDU and find section the PDU formats. Open the outbound, di sini open PDU detail and find the UDP section. Ini UDP section servernya ini, destination portnya ini 53 ini, checkpoint point tadi layer 4 di sini di device and collection PDU into UDP segment. Nah, di sini close the PDU, click up the forward until PDU check mar return DNS client. Nah, di sini masih belum, ini udah nih DNS client. Udah tadi sekali, how are the port number different before. Nah, tadi yang perbedaan dari selanjutnya, dari sebelumnya kok selanjutnya sih? Perbedaan dari sebelumnya mana nih? Nah, di sini nggak ada layer 4 lagi ya.
Nah, di sini perbedaannya mana nih? Ya, di sini for fast Ethernet, nggak ada layar 4 lagi juga kan. Coba kita di outbound, di UDP-nya di sini masih 27953, masih tetap kok di outbound ya. Dia menerimanya di sini masih sama di UDP-nya itu. The forward and then click the pedal how are for and scan number. Oh, scan numbernya. Mana scan number? Scan number. Name, type, class, account, transaction, length, short IP. Mana scan number? Di input ya. Sini short portnya sama. Couple forwards. How are the PDU collect? What is the last section? The last section terakhirnya sini. What is the IP address for name? Waduh, coba kita ini hapus nih, coba kita cek. Nah, ini DNS client, kita masuk ke sini nih. Kok di sini sih tempatnya? Aneh banget. Nah, di sini DNS kliennya itu format DNS client. Sini DNS-nya yang di name dari itu DNS. Coba kita X masuk lagi. Kok nggak muncul sih? Nah, di sini pas Ethernet, terus the from destination MAC address-nya, IP header share IP-nya di sini 196.124, terusan di 16.1.3, UDP port-nya di sini, DNS-nya dia DNS client transport, terus ya di inbound-nya ya class. What is the IP address for the name multiverse PTPTU? What in the name? Berarti destination-nya tadi itu mana nih IP-nya? Destination IP-nya dia multi servernya itu 168.1.3. Ini IP-nya, IP kita IP ini nih 1624 ini berarti. OR for square number from the previous to PDU. Name address, nah ini IP-nya. Ini tadi address-nya. Waduh, kok X. Udah ngirim DNS, destination IP-nya tadi ini, source-nya DNS client. Waduh. Mungkin itu aja sih, kita cuma melihat koneksi DTP sama UDP-nya. Kita tadi ngecek ini semua, ngecek pingannya tadi ini ke ping 192 ini semua IP-nya. Kita ngecek tentang ini juga nih simulasinya. Mungkin itu aja sih yang video ini, hands on-nya ini yang tracer, pakai tracer ini, TCP dan UDP ini. Mungkin itu aja, sampai sini aja mungkin. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Untuk videonya ini saya akhiri. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.